Ito guys, pangalawa ko na tong challenge na to. Tignan natin kung kakayanin ko ulit to. Do. Alibis. Do. Bisa talaga Marites. Agwangan niya. Do. Yun, pumasok. Palakpak ka naman. Palakpak ka. Palakpak na. Ay, doning wasi talaga suporta. Re. Do re. Do re. 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 Tayo dala susulpato ya. Re. 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 Pakatakla ko. Re. Re. Ay, Diyos ko po. Do, re. Re. Do, re. Do, re. Taktay doon na yan, may palong. Do, re. Taktay dyan, nakasakit na. Do, re. 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 Sige, re. Re. Tayo na, bisa. Ika na, Marites. Ika, sige, sa mabel. Ay, mag-shortcut siya. Pili naman. Basta sulpato yung babo. Do, re. Do, re. Do, re. Re. Do, re. Nagdulo niya, sakit na. Sigapin, Mates. Do, re. Do, re. Le. Le. Re. Ay, na, lapit na. Re. Ay, tayo doon na. Sakit na. Eh, ako si singer eh. Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Bye.